बीकानेरी छोकरी संतरे की टोकरी घर तो छुड़वाया अब क्या छुड़ाएगी नौकरी। हाय बंधुरा तो आज के चले नतून आरो एक भिडियो निये। तो आज के चले हालिशहर रामप्रसाद भिटाते। तो एखाने किन्तु एक अन्नकूट महोत्सव होच्छे प्रत्येक बछर किन्तु एई अन्नकूट महोत्सवटा हय। तो 26शे जानुआरिर दिन किन्तु एई अन्नकूट महोत्सवटा हय। तो हालिशहर रामप्रसाद भिटार जे मंदिरटा रयेछे तो सेई मंदिरेई किन्तु उत्सव हय। तो एखाने जेहेतु प्रचंड भीड़भाड़टा रयेछे एबं मेला रयेछे साउंड शोना जाबे ना, ताई जोन्नो किन्तु आमि साइडे एसे तोमादेर साथे कथा बोलछि। तो आमि तोमादेरके गिये देखाबो जे 26शे जानुआरि प्रजातंत्र दिवसेर दिन जो अन्नकूट महोत्सवटा एखाने हय तो सेटा किरकम होच्छे। और तोमरा जोदि एखाने आसते चाओ तोमरा किभाबे आसबे, तोमरा कृष्णनगरेर दिक थेके आसो अथवा शियालदार दिक थेके आसो, तोमरा जे दिक थेकेई आसो तोमरा किन्तु हालिशहर स्टेशने नामबे एबं आप प्लैटफर्म थेके तोमरा अटो बा टोटो करे किन्तु एई रामप्रसाद भिटाते तोमरा चले आसते पारबे। तो रामप्रसाद भिटाते जे अन्नकूट महोत्सव एटा किन्तु देखार माने जोन्नो अनेकेई आग्रह करे थाके एबं एखाने किन्तु भोगेर व्यवस्था करा आछे। तो सबकिछु आजके तोमादेरके देखाबो आमार एई भिडियोर माध्यमे। तो चलो तोमादेरके आमि देखाच्छि। और भिडियोटा जोदि तोमादेर भालो लेगे थाके ताहले चैनलटाके एकटु तोमरा सबस्क्राइब करे निओ और लाइक और कमेंट करे तोमरा जानिओ जे भिडियोटा केमन लागलो। तो चलो ताहले तोमादेरके घुरे देखाच्छि हालिशहर रामप्रसाद भिटाय एई अन्नकूट महोत्सव। সবার আমন্ত্রণ উৎসবের অঙ্গনে আজ সবার আমন্ত্রণ উৎসবের শোভালোকে আজ আলোকিত মন উৎসবের শোভালোকে আজ আলোকিত মন উৎসবের অঙ্গনে আজ সবার সীমানা ছাড়িয়ে আজি প্রতি গৃহ কোন পর স্বজন নব সাজে উঠে সাজিয়ে ধর্ম বর্ণ কিবা বয়সের সীমানা ছাড়িয়ে আজি প্রতি গৃহ কোন পর স্বজন নব সাজে উঠে সাজিয়ে আকাশ নীলে মেঘের ভেলা আনন্দ হয়ে ভাসে শিউলি সুরভি মিশে যায় উৎসব উচ্ছ্বাসে উৎসব উচ্ছ্বাসে উৎসব উচ্ছ্বাসে উৎসবের অঙ্গনে আজ সবার আমন্ত্রণ উৎসবের অঙ্গনে আজ সবার ত্রিভুবন আজ প্রাণের উৎসবে অনাবিলে আনন্দ হতে কিবা বঞ্চিত রবে মেতে
বন্ধুরা তাহলে তোমরা দেখতে পারলে যে হালিশহর রামপ্রসাদ ভিটার যে অন্নকূট মহোৎসব সেটা কীরকম হচ্ছে বা কত সুন্দর হয়েছে, পুরো টোটালটাই কিন্তু তোমরা আমার এই ভিডিওর মাধ্যমে তোমরা দেখতে পারলে। তো ভিডিওটা দেখার পরে তোমাদের কেমন লাগলো তোমরা কিন্তু একটু কমেন্ট করে তোমরা জানিও, আর ভিডিওটা একটু শেয়ার করে দিও যাতে সবাই দেখতে পারে যে রামপ্রসাদ ভিটাতে এত সুন্দর একটা অনুষ্ঠান হচ্ছে। তো চলো তাহলে বন্ধুরা আজকে এই পর্যন্তই, দেখা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিও।